अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मौजूद हैं, जो कि 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। आज जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की हैं और फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे और फिर उसके बाद लाहौर जाएंगे और कराची का भी दौरा करेंगे और कराची के दौरे के बाद वो फिर श्रीलंका चले जाएंगे। ईरान के सदर का ये 3 रोज़ा दौरा है। आज के व्लॉग में हम ये बताते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, जो सवालात आ रहे हैं, जो सवालात पूछे जा रहे हैं, उनके जवाबात भी देते हैं कि आखिर ईरान के सदर ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा क्यों किया है, पाकिस्तान समेत इलाके की जो सूरत हाल है वो किस तरह तेज़ी से तब्दील हो रही है और ईरान पाकिस्तान से क्या मांग रहा है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान क्या डील होने जा रही है और ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जो जंग जारी है उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है। ये 4-5 सवालात हैं जिनको हमने बहुत इनके जवाबात तलाश करने की कोशिश की है और आज आप तक इन सवालों के जवाबात हम पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों वो यही है कि आखिर ईरान के सदर इतने अरसे के बाद पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रहे हैं। यकीनन इस वक्त जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती जा रही है। पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, फिर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो इसराइल की फ़ौज है उसके जो इंटेलिजेंस के कमांडर हैं उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। वजह ये बनी है कि आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने के दौरान जब हिज़्बुल्लाह ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया था और कई इसराइली जो हैं उस हमले में मारे गए थे, तो इसराइल की जो इंटेलिजेंस थी, खुफिया एजेंसियां हैं फ़ौज की, उनको ये कान खबर भी नहीं हुई थी कि आखिर इस हमले की मंसूबाबंदी कहाँ पर हुई है और इसराइल की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इस हमले को रोकने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही थीं। यही वजह है कि इसराइल के जो फ़ौजी कमांडर हैं, खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपनी नाकामी को भी तस्लीम कर लिया है। बात यहाँ तक नहीं रुक रही बल्कि अब हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं और जो ड्रोन जहाज़ जो हैं वो लबनान के ऊपर भी घूम रहे हैं इसराइल के। तो ईरान जो है वो ड्रोन जो इसराइल के हैं उनको अटैक कर रहा है, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। इसराइल के जो ड्रोन है वो मुसलसल उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनको मार गिराया जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ईरान जो है वो ये जंग जीत चुका है कि क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम उम्मा के एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके पास तमाम तर हथियार हैं और ईरान भी बार बार यह दावा कर रहा है कि उसके पास इतनी क़ुव्वत है, इतनी ताकत है कि वो इसराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अब जब दोनों ममालिक के दरमियान जंग लगी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, तो ऐसे वक्त में ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा करना इंतहाई अहम है। इसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जब तेहरान से पाकिस्तान को रवाना हो रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर यह कहा था कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त तिजारत का हजम है वो बहुत कम है और आइंदा 5 सालों में दोनों ममालिक को ये तिजारती जो हजम है इसको 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहिए। आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ है और इस वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत ने ये मंजूरी दी है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुश्तरका इक़्तिसादी ज़ोन्स कायम किए जाएंगे। ये इक़्तिसादी ज़ोन्स पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है उसके ऊपर कायम किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान और ईरान जो है अपनी इस मुश्तरका सरहद के ऊपर कुछ
بازار بھی لگا چکے ہیں، جس میں ایران کی کچھ جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے اندر فروخت کی جا رہی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ان ایرانی مصنوعات کو خرید سکتے ہیں۔ لیکن اب کچھ عرصے کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں ایرانی مصنوعات کی اسمگلنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایران کا جو تیل ہے وہ پاکستان کے اندر طول و عرض میں فروخت کیا جا رہا ہے، ایرانی پیٹرول، ایرانی ڈیزل ہر جگہ پاکستان میں فروخت کیا جا رہا ہے، تو اسمگلنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم نے ایک اجلاس بھی کیا ہے جس میں یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس اسمگلنگ کو روکا جائے۔ لیکن پاکستان اور ایران کے درمیان جہاں بارڈر ہے، اسی بارڈر پر کچھ عرصہ پہلے اس سال کے آغاز میں جنوری میں جھڑپیں ہوئی تھیں، اور دونوں ممالک کی جو فوجیں ہیں وہ آمنے سامنے آ گئی تھیں۔ ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، پاکستان کے اندر بلوچستان کے علاقے میں پاکستانیوں کو مارا گیا تھا، اور پھر پاکستان نے بھی اس کا بدلہ لیا، اور پھر ایران کے اندر پاکستان کے جو فوجی جہاز ہیں انہوں نے جا کر حملہ کیا اور وہاں پر کچھ لوگوں کو مارا۔ تو دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان کشیدگی جو ہے سرحدوں پر رہتی ہے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو غیر ریاستی عناصر ہیں، شرپسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کا قلع کما کیا جائے، اور پاکستان یہ یقین دہانی کراتا رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی ایسے عناصر کے خلاف کر رہا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سطحی وفد جس کی قیادت وزیر خارجہ سعودی عرب کے کر رہے تھے، وہ بھی پاکستان سے ہو کر گیا ہے۔ اس میں بھی تجارت اور معیشت اور کاروبار کی بات ہوئی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات ہوئی ہے، اور ایران کا جو دورہ کر رہے ہیں صدر ابراہیم رئیسی، اس میں بھی معیشت اور تجارت سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب آپ دیکھیں تو امریکہ اور جو یورپی یونین ہے وہ بھی مسلسل ایران کو دھمکا رہے ہیں۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی، اور یورپی یونین کا بھی اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی ایران کے اوپر پابندیاں سخت کرنے کا جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان اور ایران کے درمیان جہاں تک دو طرفہ تجارت کی بات ہے تو اس میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشانات ہیں۔ تو اگر ایران کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں تو پھر پاکستان اور ایران کے درمیان جو معاشی تجارتی تعلقات ہیں وہ کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے خطے میں وہ بہت اہم ہو چکی ہے۔ امریکہ بھی پاکستان کے کردار کو مان رہا ہے، ایران بھی مان رہا ہے، سعودی عرب بھی مان رہا ہے، اور یورپی یونین بھی اس کو مان رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار اس ساری صورتحال میں انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید اس ساری صورتحال میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔